Sekarang selama Gital pa video na sakan dikon Rimchaksoa nga dal ni video yan altered content ni gaman saksa mandi video thari na gata comments kai ani gaman nasu na video ko thari tinga nasu sakan tin yangbo altered content Ara Maia chum banu yes kana ta nanga chum banu no kana ta nanga chum nasu na video na min ba thala tanggen aru iako de nang jodi yes kana ta nangen jodi no kana ta nangen na iako nakin skip kai wat ken chum ode nang ni channel na problem onggen nang ni channel disable onggen ba permanently delete ongani ba chance tonga namin iako de YouTuber sakkan di nak nagta nanggen ongjode na yes kana ta nanggen ongjode no kana ta nang chungmat ken nang ni channel na blongin problem onggen aya konden galai gen chimude regman maya chum na sunanga video details ong inba thala tanggen nak parani kosako blongin video thar nagata nang naka onigan na song mai bani kosako video thar ani ko nang negen chimude comments khaibo digna jera ana sung total mandi channel ko subscribe khabo ya channel ode YouTube ni tips tricks update rang ko na sung mangen na saksa YouTuber onggen chumode channel ko subscribe kai don bo aro like khabo jaga chumode like khabo maina na song like jaga chumode amba video thari na tarata unigman like kode na song khabo mo jirang ani video ko ninga chumong song bati YouTuber rang maina nga YouTuber rang na sa thari nga aro ya channel de YouTuber rang na sa thari anggen maina angni interested ongan YouTube ni update rang ko na song na skhiani sa nong ayamo longin khushi ongan parang ni khosako video thari na ta mangen chumode daw na song nga ga anggen one altered content nim na anggen chumode Ara Maia ni menjen sumen jeng video ko upload kagen wano gisa gini option akakin ongjode yes kana ta nagen ongjode no kana ta nagen yes no ya gini ne gisa de khabo ongjode nang ni channel na main problem ko naw nenga jirang khajing chum khabo chrome upload kagen chum oba mana aro YouTube app upload kagen chum oba yes no kani option dong altered content gaba kon kai ge nebone ni bor pengrang altered content ni means te one AI mo AI means te maya artificial intelligence nang ni video donggen chum oden yes kana ta nagen mai rakaba ni bo real human onggi ja chongmot mandi onggi jani mo chanchipi angkhoba ana song robot takin ba tharet na ta manaigen mandi ni mukang ko change kana ta manai ba mo dauru dan chang na ta manan Narendra Modi mangko srokata ni ko gpen srokenga diba Narendra Modi mangni sku ko tunin ba Mamata Banerjee mangni sku ko tunin ba Dr. Mukul mangni sku ko tunin ba srokata ni rangko ba srokani rangko na song na ta manamo sku ko rain ba srokata ni rangko ansung na ta mana dire ki Himanta Biswa Sarma angkho ba ni srokrongata One Maya AI video nga unigaman nang ni video AI ni video related ongko pa AI ni video rang video donggen chumode nang ni channel o yes khana gata nanggen khadong na song sakan din ma singa na song banu no khana gata nanggen angni video ko na song ni aibo ya video de mamang anga dakhalja unigun background rang ko change khagen chum oba wanu de yes ko khana gata nanggen no ko khaibo angni rakwa video de blog video bong jamaina YouTube ni tips bong jamaina news bong jamaina angni channel ode gemmaken no khana ta nanggen dakpa channel lang ode ne tori na song si idea ko de rai bujok mai rakabo yes khana ta nanga mai rakabo no khana ta nanga angni rakaba video ode igitam channel dong ba mo blog channel donga aro ya na song kinga YouTube ni tips nagreba news channel donga one ode non khana ta nanggen diba anchung banu yes khana ta nanggen nangni artificial rakaba video rang donggen chum ode AI ni video rang donggen chum ode unusa na song yes khana gata nanggen chanchipi anchung badiba somoy rangode badiaba biap rang kon nakpli ga supli edit khana gata mana jire ki anchung nukna gata mana badiba somoy rangode nasung ban kingen picture rango Taj Mahal ni bagana ne unigum nasung mai ki masi okor aibo Taj Mahal ko mai ki mandirang edit kana so sakanti ban kingen ko mo dengdang dakin ba edit ka ar pengrang wan ki edit ka gen chum ode wade AI ni gaman mani gaman unigum AI edit ka ni gaman wa kode mai rakna tan again yes khana tan again but dari bokko na ba mai bar ki dengthang dakin ba edit kagen chum ode dari bok dapli ni thua wa kharo ni thua ta skin ba dengthang system edit kagen chum ode ni thua dap gen chum ode unude na songara yes khana gada nangen angni agana ko ma singa uni gumen AI ni video rang donggen chum ode na song yes khana gada nangen uni gumen anga khadonga dode na song ma singa no uni gumen background rang ko change kana niki color rang ko change khani gumen mangmang mo bade ba sumara na video ni color ko change ka ba mo color grading ka ba mo warani gumande nang jawa diban AI ni kurang rang kon gen chum ode nang ni kurang original kurang jagen chum ode unude yes kana ga nanggen na AI ni ko kurang jakal gen chum ode unude onak da nanggen aro nang ni mukhang rang ko ba chugumuk nang ni skul ko na change ka gen chum oba unuba onak da nanggen YouTube maini gumani yakon na maina YouTube platform gi sana men rong thali choli pong ana so sakantin ma sigen jira ko de yano problem rang ko aba jawa chmaina ba amandi rang na sung sakantin kengen daude mukhang rang ko change ka ibe exactly thari na gata manaya angni sku ko
anga ye somoy na sung baksa nga aganinga angni school ko change ka na ta managen demsing ampangni school ko ba na ta managen unude na sung samchigen demsing ampangsa aganinga nin ba kurang ko ba change ka na ta managen kurang mamang ko ba original kurang dakin ba kana ta managen ira kina sung Ronaldo mangni git ngani rang ko na ta manai orang Ara Maia AI yang mo Ronaldo git ngaba mo ach ko ba na manaya di Hindi git rang ko ba na ta manaya wanaki gemukon diki AI ni chasong anik man gemukon dakna gata manaya amgi jani ko dakna gata maya ya somai ni bakode yan dak parang ko jakal gen chimusa yes khana gata nangen nangni screw ko change ka gen chimu de nangni video screw change ka ni rang dongen chimu de wanaba nangen diba na sung comedy video rang thari gen chimre nang jawa badiba somai rang badiba video ni clips ko memes na video ni clips ko agen chimu ba unuba nang jawa ne no on khaibo diba na sung mungani ni mungsade khabo ne reprang na sung jirangan youtuber rang wachum mungani ni gisade khabo jade yes khabo jade no khabo bangbatan no khana ta nangen angni kani kita de achkrang ni video rang de bangbatan no khana ta nangen ada 1% 2% ida dongna ba donga sabrang yes khana nangna ba donga jirangan jakhaleng achum yanakpa video rang ko jirangan upload khaing achum AI ni video rang ko jirangan related akabarang ko upload khaing achum cartoon dakaba video rang ko jirangan upload khaing achum warang de yes khana gada nangen anga khadong ado de nasung sakantin ma sigeno kunigman gigini ni gisa ko de nasung khabo maiba ma si jagen chimu ba maiba thal jagen chimu ba nasung angna contact kana ta ba manai gen digimna comments khabo no de anga video thare ta gen ji ko ma si gen chum